ओहो भैया हो, कहो भैया। बोल भैया। अरे तू इधर से ए भैया एक बात सुनो। ए नाना ने बोला ए मनुआ एक बात सुन। कहो नाना कुछ बिहार में काम धाम तो कुछ नहीं खो तो हम लोग बिहार छोड़ के बंगाल में जाएंगे। बंगाल जाइबो? हाँ तू न जाबे। सुन बोल। बंगाल जखन जाइबो हाँ बांग्ला भाषा बोलबो। बांग्ला भाषा कहेगा? है कहेगा। हमरा नहीं पारेगा। ए भैया बोलेगा। एक बात सुनो तो बंगाल में जाएबे ना? जाइबो तो दोनों साथ जाएबे। किसके लिए जाएबे बोल? तू बोल। एक बात सुन, और बिहार का आदमी बहुत छत्तू पीता है ना, छत्तू खाता है, लड़का लड़की बहुत काम होता है। और बंगाल का आदमी चावल खाता है, लड़का लड़के बहुत जाता है। माने मेलाई होई छै कि नहीं तो बांग्ला भाषा बोल रे। हमरा बांग्ला भाषा कहेगा। भैया तो हम लोग जाएबे बिहार। चल चल भैया आइले एक गाना लगा। गाना? गाना तो अच्छा ओ नाम 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 ए भैया बोल। तो बंगाल में जाके जो छोटा छोटा लड़का लड़के है ना उसको गोद में नाचा के तेल पूरा देके जल पूरा देके हाँ कुछ आशीर्वाद लेके कुछ पैसा कमाना है। पैसा कमाना। पैसा कमा के फिर बिहार में आना। ठीक है भैया। ठीक है चल चल गाना लगा। गाना सन तेरी मोरा लिपा जाइयो धीरे धीरे, सन तेरी मोरा लिपा जाइयो धीरे धीरे। आगे आगे राम चले पीछे लक्ष्मणिया। आगे आगे राम चले पीछे लक्ष्मणिया। बीच में सीता मैया चले। ए भैया बोल। एक भजन सुन। बोल। ए राम सीता लक्ष्मण जब 14 वर्ष के लिए वन में से जाने तो आगे आगे राम चले पीछे लक्ष्मणिया। ओइटा ना तो आगे आगे राम चले पीछे हनुमान। हप! केने हनुमान हबे ना नहीं है। बांग्ला भाषा कहेगा। आगे आगे राम चले पीछे लक्ष्मणिया और बीच में वही ना बीच में सीता मैया चले। चलो धीरे धीरे सन तेरी मोरा लिपा जाइयो धीरे धीरे, सन तेरी मोरा लिपा जाइयो धीरे धीरे। भैया साला बंगाल में आले बनी हो भैया। हाँ सुन दादा हाँ बांगालेर बेटी ছেলে কে দেখে আমার খুব মানে মাথা খারাপ হয়ে গেছে। कैसा? কেমন যে বাংলা কথা কহেगा। हाँ हिंदी भाषा छोड़ हिंदी भाषा छोड़ देगा। এখন বাংলা ভাষা কহেगा। बांग्ला বাঙ্গালের বেটি ছেলেকে দেখে আমার মাথা গোল হয়ে গেছে দাদা। ओ কথা কি तू बिहार में जन्म हो ना बंगाल में जन्म हो? শোন যখন বাংলা আমরা বাঙ্গাল আছি ए तू बिहार में जन्म हो ना बंगाल में जन्म हो? এটা বিহারে कोई गड़बड़ है, কেনে कोई बंगाल का छोहा छेता है। তাইলে তোর ভাই আমি না। अरे इतना दिन हम बिहार में रहल बानी और तू बांग्ला भाषा समझता नहीं? কেনে বুঝবো না। कैसन समझता नहीं बोल? শোন ওগুলা ভাষা ছাড়। हाँ এখন আমরা বাঙ্গাল আছি কি দেখছি জানিস? हाँ বাঙ্গালের বেটি ছেলে বলছে কি ওই দেখ দুটা কে চলে এসে কালুয়া পাঠা। हाँ তো আমরা এখানে দেরি করব না। আমরা সংবাদ পেয়েছি সদাগরের বাড়িতে বলে সদাগরের ছেলে হয়েছে। सादा गबर হ্যাঁ चल लड़का हुआ ওর ছেলে হয়েছে। हाँ छुआ हुआ। হ্যাঁ তো চল ওর বাড়ি যাবো। चल চল ओले सादा गबर का भाई घर में लड़का हुआ है भैया हो भैया हो। सादा गबर का घर में भैया लड़का हुआ है भैया हो भैया हो।
অমন করে আর কাঁদে না বাবা। দাসী, আমার কি হয়েছে? আমি আমার খোকন সোনাকে কিছুতেই চুপাতে পারছি না। দুধ খাইয়েছেন সকালবেলা? হ্যাঁ মা, তবুও খাচ্ছে? সত্যি সকাল দাসী। থেকে একবারও কোলে নেই নি আমি, ওই জন্য খাচ্ছে। দিন আমাকে দিন। নাও তো দাসী আমার খোকন সোনাকে। এই ছড়া কাঁদবি না, হ্যাঁ? তাড়াতাড়ি বড় হ, তোর বিয়া খাবো। আমার দেখে চুপ হয়ে গেছে, টন টন একদম। এক তোকে কত লোক দেখছে, দেখ। আচ্ছা ভিডিও ক্যামেরা হচ্ছে, ওখানে ভালো করে তাকা। এটা হাসে না বাচ্চাটা না? মা, ভাইকে একটু ঘুম পাড়িয়ে দিন। ঠিক আছে দাসী, আপনি একটা ভালো গান বলেন। আমার খোকন সোনাকে সত্যি ঘুম পাড়াতে হবে। বড় জ্বালাতন করছে আমাকে। জ্বালাচ্ছে? দাও মা। নিন। আয় ঘুম, আয় ঘুম, মেঘের ছায়া। আয় ঘুম, আয় ঘুম, মেঘের ছায়া। আয় ঘুম, আয় ঘুম, মেঘের ছায়া। আরে তোমাকে খেতে দেব সোনারি থালায়। তোমাকে খেতে দেব সোনারি থালায়। আয় ঘুম, আয় ঘুম, মেঘের ছায়া। আয় ঘুম, আয় ঘুম, মেঘের ছায়া। দাসী, আরে ও দাসী, কি করছো মা? আকাশে বাতাসে নেই কোনো সারা, তাই বুঝি খোকনের আজ এত কান্না। আকাশে বাতাসে নেই কোনো সারা, তাই বুঝি খোকনের আজ এত কান্না। আকাশের তারাগুলো মিটি মিটি যায়। আকাশের তারাগুলো মিটি মিটি যায়। আয় ঘুম, আয় ঘুম, মেঘের ছায়া। আয় ঘুম, আয় ঘুম, মেঘের ছায়া। আরে তোমাকে খেতে দেব সোনারি থালায়। তোমাকে খেতে দেব সোনারি থালায়। আয় ঘুম, আয় ঘুম, মেঘের ছায়া। 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 মা, ভাই শুতে গেল। তার মানে ঘুমিয়ে পড়েছে? হ্যাঁ, শুতে দাও গেছে। মা, আমার খোকন সোনাকে দাও। নিন। বাপরে, চোখগুলো এরকম করে আছে। শোনো দাসী, হ্যাঁ, দরজার মধ্যে তোমরা পাহারা দেবে, হ্যাঁ। আমি ভিতরে বিশ্রাম করছি। বসো। আর কেউ যদি আসে তোমরা আমাকে খবর দেবে। ঠিক আছে মা, আপনি ভাইকে নিয়ে এখানে বসেন। इतना बड़ का घर, ये सादा कबर का
ए भैया यही है सादा कबर का घर भैया। हाँ साला इतना बड़का घर। बुला बुला भैया बुला तू बुला बुला। बुला घर में कहीं है? উদ্ধারি বাবু তোমরা শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, বাইরে যেন কি চেঁচামেচি করছে। হ্যাঁ সাত সকালে ভিখারি আসছে মনে হয়। যা তোমা গিয়ে দেখে এসো। দেখছি আমাকে ওকে नमस्कार। साला बंगाल का आदमी इतने। ए भैया बोल भैया। ये कानी में है। এ রানী মাছ गोर लगे। नहीं नहीं सारा जीवन लोकকেই প্রণাম করলাম, আজকে তোমরা হঠাৎ করে আমাকে প্রণাম করছো? কে তোমরা? বাবা हम लोग पामुड़िया छे कानी माँ। রানী মা रानी माँ रानी माँ। নমস্তে রানী মা মারবা ঘুষি উধারে, ওখানে যাও, ওখানে পিছাও পিছাও। ছি আমাকে রানী মা ভাব, আমি রানী মা নই। ভাইয়া নাহি ভাইয়া হাই এই বলে রানী মা না বলে নাই। তো আমাদের ঘুরাই দে ছি কে হো তোমরা? কে? আমরা हम लोग লড়কা ধরা সেপাই বন্দুক নিয়ে আসো। গুলি ফায়ারিং মারেंगे। नहीं नहीं मार मारेगा ना तो कच्चा को भागेगा। इधर आ। বলি हम लोग কেমন করেগা মগে छेले धरा। हम लोग कौन से? पामुड़िया पामुड़िया। মা বলো মা, বাইরে দুটো লোক আছে, একটা মোটু একটা পাতলু। তারা কি বলছে? ওরা বলছে আমরা পামরিয়া পামরিয়া। আসতে বলো, বাইরে দুটো লোক আছে পামরিয়া। আসতে বলো। আরে বলছি তো আসতে বলো। এই অসভ্য মেয়ে, কি হলো? ঘুমিয়ে গেলে? ঘুম পাচ্ছে তো কি করবো, অত আস্তে কথা বলা যায়? তার মানে? আপনি বলছেন আস্তে আস্তে, কত আস্তে ও বলবো? দাসী, আমি তোমাকে সেই কথা বলিনি। তাহলে আমি বলছি তাদেরকে ভিতরে নিয়ে এসো। ও ভিতরে নিয়ে আসবো? হ্যাঁ, আমার কাছে নিয়ে এসো মা। এই সরেঙ্গে ওখানে পা দেंगे। नहीं नहीं এই তুমি সরেঙ্গে ওখানে পা देंगे। नहीं बहुत बास आएगा। नहीं नहीं शब्द करेगा। तो इसको थापकर मारेंगे থাম হাপই থাম, মানে नहीं বুঝতে পারता है, बहुत बास आएगा। মানে সরেঙ্গে আমি পা देंगे মানে नहीं। এই পা देंगे पा- पा देंगे, वो पैर देंगे। पैर नहीं पा देंगे। हमसे सब बात करेंगे। আসিয়ে আসিয়ে আমার পিছে পিছে ফলো মি। এসো এসো ও ছাই 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 হুড় আসিয়ে আসিয়ে মা চলে আসো। गोल लगे भाई। চেরে সুখী হও বাবা তোমরা। কে বাবা তোমরা? हम लोग पामुड़िया छे माई जी। পামারিয়া? কি মনে করে আমাদের এই চম্পকে তোমরা এসেছো বাবা? हम लोग वो दाइया माई का घर गया। दाइया माई बोला আয়া মাইয়া नहीं দাই মাই ओ दाई माई बोला एक अच्छा सा लड़का हुआ था हर घर में। হ্যাঁ বাবা, আমার খোকন শোনা হয়েছে। पहले हमको हमारा पिताजी आयल बनी, हमारा फूफा जी आयल बनी, हमको गुजर गया। आयल बानी ये आया था। आया था মা वो এরা तो ভালো। गुजर गया तो हम दो भाई आयल बनी। আচ্ছা তোমাদের অপেক্ষায় আমরা ছিলাম বাবা। কতদিন তোমরা আসবে আমার খোকন সোনাকে নিয়ে সারাটি চম্পক নগর তোমরা আনন্দ করবে। নাও বাবা নাও, এসেছো যখন আমার খোকন সোনাকে নিয়ে সারাটি চম্পক নগর তোমরা আনন্দ করো বাবা। बेश ठीक है माई जी, ठीक है ठीक है। ঠিক। মুখে মুখে চুমা লেতা है। মা ওদের জন্য রান্না করতে হবে না? তুমি একটু লক্ষ্য রেখো মা, হ্যাঁ মা ठीक है माई जी। আমার খোকার যেন কোনো ক্ষতি না হয়। ঠিক আছে মা ঠিক আছে। भैया लड़का भारी करेगा हाँ? भारी भारी हप। वो आओ छोटा लड़का ऐसा नहीं बोलेगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बोले ठीक है माई जी, हम लोग गाँव में जाइबे, तेल पोड़ा जल पोड़ा लेके आइबे, बहुत आशीर्वाद मांग के लेके आइबे। আচ্ছা ঠিক আছে বাবা। पामरिया ए बांग्ला नहीं जानता है तुम्हारा?
जानता है तो बांग्ला नहीं बोलेगा तो क्यों तो भालो करे बुझते नहीं पारेगा। थोड़ा थोड़ा कहेगा तो मानुष बुझेगा। हाँ वो को भी भाई गाएगा बांग्ला আমি तो। আগেই বলেগা বাংলা কহেগা है, वो कहेगा আমি আগেই বলেগা है, कहेगा शुरू करेगा माँ चलें और खेलो बच्चा नहीं এসো দাসী। ठीक है ठीक है। ए रानो ए दासी सुन तू इधर से। क्या बोले ए! अरे बच्चा छोटा सा बच्चा है हाँ ये रोएगा हाँ तो और हमारा भैया हमसे बात करेगा मारता है छोटा बच्चा है हाँ जब रोएगा तो क्या खिलाएगा दूध पिलाएगा। अरे दूध कितना पाएगा आओ नहीं नहीं तुम्हारा तो होबे ना नहीं होगा तो ना रानी माँ कांदेगा तो नहीं आसेगा ठीक है हाथे उना जाएगा ठीक है ठीक है। हंसी वो नहीं आज वासुधाम में जन्म लिया है वासुधाम में जन्म लिया है वो नहीं आज वासुधाम में जन्म लिया है सुबह चली न भगवान ने आज वासुधाम में जन्म लिया है सुबह चली न भगवान रे बोले एलो पमेड़िया जाओ झोला भोरिया बोले एले पमेड़िया जाओ झोला भोरिया बोले घोटी बांध लेंगे कान रे आज वासुधाम में जन्म लिया है सुबह का दिन भगवान रे आज वासुधाम ओला मोसी दुआरिया एले पमोरिया ओला मोसी दुआरिया एले पमोरिया ओला 100 रुपया लेंगे दाम रे आज वासुधाम में जन्म लिया है होया बनवानी दुआरिया जाओ खोला भोरिया होया नानी दुआरिया गेले पमोरिया छिड़ाई ना छिड़ा छिड़ा दिले হবে 20 টাকা গিলা দাও 20 টাকা দাও হ্যাঁ ও বলি ও রে ছেলের মা ও তোর ছেলে কেন কান্দে রে ও রে ছেলের মা ছেলের বড় মা কত বড় 10 ফুট ও মানে অনেক বড় বড় তাল গাছের মতো বড় মনে হয় কত কত 5 টাকা নাইলে ভাই ও বলি ও রে ছেলের মা তোর ছেলে কেন ওই আমার ছেলের কোলে যাইবার লাগে দেখো কেমন ভাবে রে ওই আমার ছেলেকে কোলে লইবার জন্য দেখো কেমন করে রে মোবাইল ক্যামেরা করলে হবে বলি ও রে হত ভাগা ছেলে নাসিনে না কোলে দুজন বামুনের মধ্যে পয়সা দেয় না কেউ কেন তো হ্যাঁ দুজন বামুনের মধ্যে একজন বামুড়িয়ে যাচ্ছে আপনাদের সম্মুখে আপনারা কি লক্ষিন্দরকে পুতুল মনে করে কেউ ছুটে ফেলবেন না যে যা দেবেন সকলে মিলে আশীর্বাদ করবেন আরেকটি কথা মনে করে দেই বিশেষ করে মা বোনদের কাছে আমি কিন্তু সবার কাছে যাব পয়সা বের করে রাখবেন ওই যখন যাব তখন আঁচলের গিট কেউ খুলবেন না কেমন মানে দেখানোর জন্য তাই এর পরবর্তী দৃশ্য শুরু করছি আপনাদের সম্মুখে লক্ষিন্দরের পৌরশালা লক্ষিন্দরের পৌরশালা লক্ষিন্দরের